आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में नए कायदे-ए-बान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज राठौर को वज़ीर-ए-आज़म नामजद किया है। फैसल राठौर को 38 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून के 9 अरकान भी फैसल राठौर के हिमायती हैं। इस हवाले से ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद असलम मीर हमारे साथ मौजूद हैं। असलम मीर, बताएगा आज 3 बजे का वक्त है इजलास का और तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जाएगी। देखिए, आज आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का गैर मामूली इजलास जो है 3 बजे होगा और उसमें जो है नए कायदे-ए-बान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। लेकिन इससे पहले जब इजलास का आगाज होगा, पैनल ऑफ चेयरमैन का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद कवायद इंज़बात कार कानून साज असम्बली कायदा 22 को मअतल की यानी कि तहरीक पेश की जाएगी और फिर इसके बाद जो है बाज़ाब्ता आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के जो कवायद इंज़बात कार हैं उसमें कायदा 17 के तहत जो है वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश की जाएगी और उस तहरीक अदम-ए-एतमाद पर बहस होगी और बहस के बाद राय शुमारी और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो वज़ीर आज़म के कामयाबी का ऐलान किया जाएगा कि उन्हें कितने वोट मिले हैं। पार्टी पोजीशन जो इस वक्त है 52 के ईवान में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनको 27 वोट चाहिए लेकिन वो सादा अक्सरियत हासिल कर चुके हैं, 29 अरकान कानून साज असम्बली की हिमायत उन्हें हासिल है और उसके बाद अगर PMLN ने भी तहरीक अदम-ए-एतमाद के जो हक में वोट दिया तो ये फिर 38 की तादाद बनती है, यानी कि जो नए कायदे-ए-बान 16वें वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल राठौर उनको फिर 38 वोट मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब PTI के भी वहाँ पे 5 अरकान हैं, JKPP और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इनका एक रुकन है और इनके बारे में ये कहा जा रहा है, अब तक की इतलात हैं कि वो शायद इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे और आज ही फिर नए कायदे-ए-बान के ऐलान के बाद उसके बाद ही फिर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा और कल दिन को 1 बजे ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म नौमंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर की तकरीर हलफबरदारी होगी और जिसके बारे में कहा जा रहा है, अब तक जो हमें इत्तलात मिली है कि उसमें पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ुसूसी तौर पे शिरकत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका असलम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कराची। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन पहुंच गए। शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। कैंट स्टेशन पर फौरी टिकट के हुसूल के लिए PO मशीन नस्ब की गई हैं। और अब आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट में मनशियात केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल मनशियात सप्लाई ना रोकने पर सरकारी अदारों पर बरस पड़े। कहा, मनशियात शहरों तक आखिर पहुंचती कैसे है? बॉर्डर पर मनशियात को क्यों नहीं रोका जाता? बॉर्डर से 1000 किलोमीटर तक मनशियात अंदर कैसे जाती है? 5-10 किलो का मसला नहीं लेकिन टनों के हिसाब से मनशियात आती है। तालिबान ने अफगानिस्तान में मनशियात फैक्ट्रियाँ बंद की तो यहाँ शुरू हो गई। बलोचिस्तान के 3 अजला में मनशियात की फसलें हो रही हैं, सबको मालूम है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। ANF का काम किलो मनशियात पकड़ना नहीं बल्कि सप्लाई लाइन काटना है। छोटी मोटी कार्रवाई तो शहरों में पुलिस भी करती रहती है। ये ज़ियाउल हक का दिया हुआ तोहफा है, भुगतें इसको। ANF को मुलजिम की CCTV फुटेज पेश करने की हिदायत। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। 26 नवंबर एहतजाज पर अलीमा खान के खिलाफ थाना सादिकाबाद में दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खानम आज भी अदालत पेश न हुई। दोबारा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अहमद भट्टी रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आज की समाअत का हवाल बताइएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में आज 26 नवंबर एहतजाज के थाना सादिकाबाद के मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें आज अलीमा खानम वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बावजूद पेश न हुई, जिस पर अदालत ने इनके 11वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। आज जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत का आगाज किया तो प्रोसिक्यूटर सैयद ज़हीर शाह ने माल मुकदमा, गवाहान और मुलजमान को पेश किया, जबकि 11 में से 10 मुलजमान हाजिर थे और अलीमा खान मौजूद नहीं थी। आज की समाअत के दौरान अलीमा खानम की पंजाब में जायदादों से मुतल्लक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है। अलीमा खान का बकर में 51 कनाल, जिला लाहौर के मौजा मियाँ मीर में 1 कनाल, दूरपुर के इलाके में 1 कनाल 1 मरला, अलीमा खान की मौजा सुल्तान रायविंड में 64 कनाल 14 मरले जमीन मौजूद है, जबकि मियाँ वाली में 217 कनाल 5 मरले की जमीन मौजूद है। शेखपुरा में 4 कनाल 13 मरले की जमीन मौजूद है। कुल 4 इस्लाम में अलीमा खानम के 338 कनाल अराजी की तफसीलात अदालत में पेश हुई हैं।
پروسیکیوٹر ارشاد نے عدالت کو بتایا کہ علیمہ خانم کی جائیداد کی تفصیلات اشتہاری قرار دینے سے قبل منگوائی گئی ہیں، اشتہاری ہونے پر یہ جائیدادیں سیز یا اٹیچ کی جا سکتی ہیں۔ پروسیکیوٹر کا مزید یہ کہنا تھا کہ ملزمہ مسلسل غیر حاضر رہی تو قانون کے مطابق یہ کارروائی کی جا سکتی ہے۔ ملزمہ کے اے بی ایل میں 7 یو بی ایل کے 15 بینک اکاؤنٹ بھی مثبت کرنے کی عدالت نے ہدایت کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ دوبارہ سے احمد بھٹی، بہت شکریہ آپ کا۔ صدر ٹرمپ کا ایپسٹین فائلز جاری کرنے کا مطالبہ، کانگریس میں ووٹنگ کی تیاری۔ خبر ایجنسی کے مطابق ٹرمپ نے ریپبلکن ارکان کانگریس کو جیفری ایپسٹین سے متعلق فائلز جاری کرنے کے حق میں ووٹ دینے کا کہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمارے پاس چھپانے کو کچھ نہیں، ڈیموکریٹس جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ہمارے تعلقات ایپسٹین کی سزا سے پہلے ہی ختم ہو گئے تھے۔ سزا یافتہ مجرم مبینہ خودکشی کر چکے، تاہم ان کی دستاویزات نے پوری دنیا میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ ٹرمپ نے محکمہ انصاف ڈیموکریٹس کے ایپسٹین سے روابط کی تحقیقات کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کا نام بھی ایپسٹین فائلز میں آیا۔ جیفری ایپسٹین نے بانی پی ٹی آئی کو امن کے لیے خطرہ قرار دیا تھا۔ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایران کے نائب وزیر برائے سیاسی امور مجید تخت روانچی کی ملاقات 13ویں پاکستان ایران دو طرفہ سیاسی مشاورتی اجلاس سے قبل اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بی پی سی کی تیاریوں اور اہم علاقائی اور کثیر الجہتی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی غور کیا گیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ ہم بلدیاتی نظام کے تحفظ کے 1 پوائنٹ ایجنڈے پر حکومت میں شامل ہوئے۔ ایم کیو ایم کا آئینی ترمیمی بل 26ویں ترمیم کے وقت بھی پیش کیا تھا۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی بل کی حمایت کے لیے تیار نہیں تھی، کوئی مطالبہ کیے بغیر وسیع تر مفاد میں 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت کی۔ آئندہ چند ماہ میں یہ آئینی ترمیم اسمبلی میں آئے گی اور منظور ہو جائے گی۔ ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کی حمایت کرتے ہوئے اختیارات وسائل نیچے منتقل نہ ہونے دیے تو پاکستان میں صوبہ ضرور بنے گا۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو کہ حکومت بنا رہی تھی، جب اس نے ہمیں آفر کی کہ حکومت میں شامل ہو تو ہم نے 2024 کو صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ان سے حکومت میں شامل ہوئے کہ جب ہم آپ سے اس وقت حکومت میں شامل ہوں گے کہ آپ ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کے بل کو اپنے نمبرز کے ساتھ جب بھی یہ موقع آئے گا آپ اس کی سپورٹ کریں گے۔ جب 26ویں آئینی ترمیم کا موقع آیا، ایم کیو ایم نے اپنا یہ بل پیش کیا، اس وقت ہمارا بل وہیں پڑا رہا، اور 1 سال کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا جب یہ موقع آیا، ایم کیو ایم اس موقع پہ جو پاکستان میں ہوتا رہا ہے، ایم کیو ایم چاہتی تو اور وزارتیں مانگتی، ایم کیو ایم چاہتی تو یہاں پر ڈیولپمنٹ پیکج کے نام پر پیسے مانگتی۔ ہم نے صرف ایک بات کی، اور میں شکر گزار ہوں وزیر اعظم پاکستان کے ایم کیو ایم کی بہاف پر، پیپلز پارٹی کے انڈیویجول دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں۔ سب نے یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی۔ آئندہ آنے والے مہینوں میں دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ 75 سالوں میں پاکستان کے لوگوں کو یہ آئینی ترمیم انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی اسمبلی میں، اپروو بھی ہوگی اور لوگوں کی دہلیز تک اختیارات اور وسائل پہنچیں گے۔ سندھ حکومت نے آئینی بینچز سندھ ہائی کورٹ آرڈیننس 2025 جاری کر دیا ہے۔ آرڈیننس 15 نومبر کو گورنر سندھ کی منظوری کے بعد نافذ۔ سندھ بھر میں تمام آرٹیکل 199 کے کیسز صرف آئینی بینچز سنیں گے۔ آرٹیکل 199 کے زیر التوا تمام کیسز بھی آئینی بینچز کو منتقل آئینی بینچز کے ججز کا تقرر جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ پی ڈی آئی رہنما سینیٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدلیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، آئین کی پاسداری کے لیے عدلیہ پر ضروری ہے استعفیٰ دے کر عدلیہ بحالی کی تحریک شروع کی جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے سسٹم میں رہ کر جہاد کریں۔ عدلیہ کی تاریخ میں بہت اتار چڑھاؤ اور زوال بھی آئے مگر چیزیں واپس ہوئیں۔ قوم کو پیغام ہے ہمت نہیں ہارنی، ہم جد و جہد جاری رکھیں گے۔ تو بہت سارے اتار اور چڑھاؤ آئے ہیں، بہت باری زوال آیا، آپ کی جوڈیشری کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ واپس آ گئی۔ 2 طریقے ہوتے ہیں جب اس قسم کی سچویشن آئے جہاں آئین کی پاسداری کے لیے آپ کو کاوش کرنی پڑے۔ ایک یہ کہ آپ استعفیٰ دے دیں اور استعفیٰ دینے کے بعد آپ موومنٹ چلائیں اور جوڈیشری کی بحالی کی کوشش کریں۔ دوسرا ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ سسٹم میں رہ کے کوشش کریں بحالی کی، لیکن آپ نے اپنا ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔
मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा, जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। इस पर तफसीलात जान लेते हैं। रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइएगा मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मेडिकल ग्राउंड पर जमानत के एक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के दिलचस्प रिमार्क हैं और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि जो बंदा ज्यादा देर जेल में रह जाए वो फिर मेडिकल ग्राउंड पर ही बाहर आता है। मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आकर फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो दूसरे मुल्कों में घूमता फिरता है और इसे कुछ नहीं होता। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये रिमार्क जो है मेडिकल ग्राउंड पर एक जमानत के एक मुकदमे में दिए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रिजवान काजी अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे दिल्ली का AQI 456 तक पहुंच गया है। लाहौर में 223 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई मयार में फ़र्क बरकरार। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ तेज़। भट्टे माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी पर मुकम्मल मुंतकिल। धुआं छोड़ने वाले यूनिट्स के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस ऑपरेशन। इंडस्ट्री, ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर मुश्तरका चेकिंग। मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान मुसलसल फाल। EPA टीमों की डबल शिफ्ट इंस्पेक्शन। रोज़ाना सैकड़ों नोटिस और मौके पर कार्रवाइयाँ। स्मोक कंट्रोल सेंटर के सैटेलाइट रीडिंग्स में पंजाब में मुकामी आलूदगी कम होने का मुस्बत रुझान बरकरार है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा है कि माहौलियात पर कोई समझौता नहीं, अवाम और हुकूमत मिलकर स्मोक का खात्मा मुमकिन बना रहे हैं। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद मुजरिम करार। बांग्लादेश की अदालत ने हसीना वाजिद को इंसानियत के खिलाफ जुराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ केस का फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि हसीना वाजिद ने बतौर वज़ीर आज़म मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया। अदालत ने कहा, हसीना वाजिद के हुक्म पर मुजाहिरीन के खिलाफ मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा, हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्ताल अंगेज तकरीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया है।